Please raise your right hand and repeat after me. Ako si Sulti ang pangan, Marcel Despi. taga Singapuro, Taga-Heltap. nga napili sa katungdanan sa Assistant ang Secretary. posisyon sa Uwano Care Chapter Sa One Care Chapter. sa Barangay Siyudad sa Mandaue. Siyudad sa Mandaue. Kanasing-kasing nga musaad nga akong tumanon sa matuod ang akong katungdanan kutob sa akong mahimo ug hugot gayon nakong matunan ang pagkamatinud-anon niini akong sagupon ang panglantaw